হরে কৃষ্ণ বন্ধুরা, গড ইজ গ্রেট চ্যানেলে সবাইকে স্বাগতম। আজ এই ভিডিওতে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর মন্ত্র আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করে নেব। মন্ত্রটি হলো ওম নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গোব্রহ্মণ্য হিতায় চ জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। पापहं पापकर्माहं पाप आत्मा पापसंभव त्राहि मां पुण्डरीकाक्षं सर्वपापो हरो हरि। ॐ नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मण्यहिताय च जगद्धिताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। पापहं पापकर्माहं पाप आत्मा पापसंभव त्राहि मां पुण्डरीकाक्षं सर्वपापो हरो हरि। হরে কৃষ্ণ বন্ধুরা,